मोठ्या रव्याचो तिखट शिरो करता। 1 कप मोठो रवो घेतला, तो बरो भाजून घेवपाक जाय 10 मिनटां। तूप घालिनासतना तो मंद आंचेचेर 10 मिनटां भाजून घेवपाक जाय। 4 कप उदक सायडीक तापात दवरपाक दुसऱ्या तोपान, आनी एका तोपान 4 चमचे तेल आनी 4 चमचे तूप घालूंक जाय। तूप घालतकूच इल्लें तेल घालूंक जाय, मागीर तो चिकट जायना, फळफळीत रावता। नाल्यार तुपानूच घाली जाल्यार असो चिकट कसो रावता। तेल आनी तूप तापलें काय ना 1 चमचो सांसवां घालपाक जाय। करवील घालपाक जाय। 3 मिरसांग्यो उब्यो चिरून घालता। भाजून दवरला तो रवो घालपाक जाय आनी 2 मिनटां परतूंक जाय। पयलीं तो रवो भाजून दवरला म्हणून आतां तो चड वगत परतूंक जायना। रोखडेंच तितून खतखतलेलें उदक घालपाक जाय। आतां तितून खतखतलेलें उदक घालपाक जाय। उदक तापलेलें घातलें काय ना परत इल्लें सायडीक ठेवूंक जाय तापात। परत सुको जाय जाल्यार परत घालूंक मेळटा, म्हणून सुबेतूच ठेवूंक जाय। धांपून दवरून शिजोवन घेवंक जाय आतां। चाळून घेवपाक जाय। आतां तितून पावण कप गोड घालता। ह्या शिऱ्याक साखर घालिना, गोडूच घालता। आतां तितून 1/3 कप सोय घालपाक जाय। आतां तो सगळो मिक्स करून चवी पुरतें मीठ घालता। चाळीत रावपाक जाय, सुको जायसर, पोंदाक लागून दिवंक जायना। असो तुमी करा केन्ना उपास बीन आसता तेन्ना। आतां तो असो सुको जालो म्हणटकूच जालो तो तिखट शिरो रेडी। तुमकां व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक, शेअर आनी सबस्क्रायब करा।